କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭୋଗ ସେବନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। समस्त कलारे अत्यंत मनमुग्ध होई सोनामुंडा निवासी श्रीयुक्त ठाकुर बाग धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमशिला बाग ज्येष्ठ पुत्र वासुदेव बाग एवं कनिष्ठ पुत्र नित्या बाग यही 4 जन मिसी 40 कोटी भारतीय मुद्रा प्रदान कर अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक धन्यवाद।